السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في مطبخ أم زكريا حبيت نقدم لكم يعني وصفة خفيفة وهايلة، سورتو الناس اللي ما عندهمش الفوق. هو خبز ما يطيبش في الفوق، يطيب فوق النار. فوالا هايل، يجي خفيف، تقدري تاكليه مع لي سالي سكري، كل واش ما حبيتي. دوك نقدم لكم يعني المقادير سهلة وخفيفة وما فيهاش بزاف حاجات كبيرة. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans la cuisine de Zakaria, je voulais vous présenter un pain qui est très facile, surtout pour les gens qui n'ont pas de four ou il est en panne du jour au lendemain. Et bien vous pouvez le faire parce que la cuisson ça va être sur une gazinière. Là je vais vous présenter les ingrédients qui sont, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et il est très facile à faire. Donc là j'ai 250 ml d'eau, عندي 250 ml تاع الماء دافي, c'est de l'eau tiède que je vais verser. Bismillah. J'ai 2 cuillères à soupe de l'huile, عندي 2 مغارف كبار تاع الزيت نزيدهم هنا. عندي مغرفة كبيرة تاع السكر, j'ai une cuillère à soupe de sucre. وهنايا عندي مغرفة كبيرة تاع خميرة, une cuillère à soupe pareil de la levure boulangère. Donc je vais la mettre là dans l'eau tiède, je vais mélanger un peu. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il est très facile et surtout très bon. Je vais la laisser diluer un petit peu, نخليها شويه تذوب في الماء والزيت والسكر, ونعاود نولي معكم باش نكملوا الوصفه تاعنا. et je reviens vers vous pour finir la recette. هاي لكم بعد ما دابت لي الخميره تاعي, ندير الملح ونبدا ندير الفارينه تاعي. j'ai mis du sel, je vais incorporer la farine petit à petit. يعني كاين ناس تاني بزاف اللي ما عندهمش لو بيتران ولا لو باتور ولا دوكو جي بريفيري لو فير على مان. كاين ناس تاني اللي ما يحبوش الخبز اللي فيه البيض, هذه ما فيها, هذا الخبز ما فيه لا بيض ولا زبده ولا حليب ولا والو, غير الماء والسكر الزيت والخميره والفارينه. Là je disais, donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les œufs dans le pain ou le beurre. Donc là, il n'y a ni beurre, ni œuf, ni lait. J'ai pas mis du lait aussi. Là, j'ai dit que j'avais 350 grammes de farine que je vais incorporer. Hein. Donc, j'ai la spatule تاعي باش نكمل نخلطها. نزيد نكمل الفارينه تاعي ونخلطها بيان. دوك نكملها بيدي, نعجنها واحد 5 دقائق. Je vais la finir avec les mains. Après, si vous voyez qu'elle est trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de farine parce que tout dépend de... Il y a de la farine qui absorbe plus que d'autres.
Donc, moi, je vais rajouter un petit peu de farine. Ce n'est jamais les mêmes marques de farine que j'achète. فوالا هاي العجينه تاعي لميتها. هاي تجي خفيفه ما تجيش يعني يابسه ولا. دوك ندير شويه زيت في السلاجي تاعي. لا ma pâte elle est très très souple là. Elle est belle, elle est souple. Donc je vais juste mettre un peu d'huile dans mon saladier pour la laisser reposer. ندير شويه تاع الزيت. Je vais badigeonner mon saladier. Ça sert à rien que je change de saladier. Voilà. Là, je vais mettre ma pâte dedans. Je vais la laisser reposer au moins 1 heure. Je vais la couvrir. Je vais la laisser dans un endroit chaud. Elle va doubler de volume et on se voit après pour finir la recette. Donc هايليك العجينه تاعي حطيتها تخمر في السراجي. درت له شويه زيت باش ما تلصقليش باسكو راهي كامل خفيفه. نخليها تدوبلي الفوليوم تاعها ببخي واحد الساعه في بلاصه دافيه ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الوصفه تاعنا. هايليك الخميره العجينه تاعي من بعد ما خمرت هاي نحيها. Une fois que ma pâte a bien doublé de volume, là je vais la couper en 8 morceaux. Voilà. نديرهم مولات. هايليك من بعد ما كملت درتهم كامل بول. جي بري une casserole تكون ثقيله شويه. ديت la casserole il faut qu'elle soit un petit peu lourde. Là je vais la badigeonner avec un peu d'huile d'olive. Moi j'ai choisi l'huile d'olive, vous pouvez mettre ce que vous voulez. انا حبيت ندير زيت زيتون. نتيا تقدري ديري زيت نورمال. Voilà, je vais mettre les boules de pâte. Je vais les espacer un petit peu. Donc نحط العجينه تاعي نسيباريها شويه.
هاي لك هنا نخليها برك يعني زيد ترتاح شويه. Je vais la laisser reposer, elle va gonfler un petit peu et on se voit après pour vous montrer comment je vais la mettre sur le feu, comment elle va cuire. Voilà, دوك راني حطيتها كامل هنا تخمر، تزيد تخمر شويه ونوري لك نتلاقاو من بعد باش نوري لك كيفاش نحطها فوق النار طيب يعني حتى النهايه. هاي لك العجينه تاعي من بعد ما زاد خمرت يعني ما شاء الله عليها، جبتها هنا فوق الفرنو، نشعل عليها الفرنو وندير لها النار هاديه. Voici mesdames et messieurs ma pâte une fois qu'elle a regonflé encore une deuxième fois. Là je l'ai mise sur le feu, j'ai baissé, j'ai allumé et j'ai baissé. Il faut vraiment la mettre feu très très doux, voilà, un petit feu. Et je vais la couvrir. Elle va cuire tranquille, elle va gonfler, elle va cuire tranquille. Et on se voit après pour voir en fait le résultat final. هاي لك دوك نخليها طيب على نار قليله، طيب بعقلها تتنفخ، طيب بعقلها ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش نقلبوا العجينه تاعنا الخبزه تاعنا من جهه اخرى باش طيب، ونتلاقى بكم من بعد ان شاء الله باش نكملوا الوصفه تاعنا. هاي لك من بعد ما طابت لي من التحت الخبز ديالي، جبت زيت زيتون وندهن شويه من الفوق باش نقلبها. Là une fois que mon pain est cuit en dessous, là j'ai pris de l'huile d'olive. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, l'huile normale ou du beurre, ça dépend ce que vous préférez. Voilà. Là je vais éteindre et je vais mettre un plateau par-dessus. Je vais la retourner. Voilà. Et je vais la remettre dans la casserole. هاي ليك الخبزه تاعي بعد ما قلبت هايتو، دوك نغطيها ونخليها طيب من الجهه التحتانيه ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الوصفه النهائيه تاعنا. Là j'ai retourné mon pain, là il va cuire en dessous pareil, de la même façon en fait, et on se voit après juste pour vous montrer la fin de la recette, le résultat de mon pain. هاي ليك الخبزه تاعي بعد ما خرجتها من الفوق وقطعتها. هاي لك شوفي شحال خفيف، مازال نزيد ندير لها الزيت. شوفي يعني كل طرف جا يشهي. شوفي انا ندير له غير نخرجو، ندير له شويه زيت زيتون ولا زبده كيما حبيتو. ونرمي عليها شويه جلجلان وشويه سالج، ولا ما حبيتيش تقدري تخليها هكا. Là j'ai sorti mon pain, je l'ai coupé, il est très très moelleux. Là j'ai mélangé un peu de graines de nigel plus des graines de sésame. Si vous voulez pas, vous pouvez ne pas les mettre, ou vous mettez les grains que vous voulez, hein. C'est pas une obligation, ça c'est juste pour la déco. Voilà. شوفي شحال شباب الخبز يجي يقرمش شويه من الفوق، وشوفي العجينه تاعو تجي ما تجيش معجن. Il est très très moelleux. Voilà.
ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. وليدي اللي عطيتها لكم يعني باش طيبي الخبز فوق الفرن ان شاء الله. الا كان عجبتكم ما عليكم تشاركوا في القناه تاعي وديروا ان جيم باش يوصلكم دائما جديد تاعي الوصفات اللي جايين ان شاء الله. Si vous avez aimé ma recette d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir des nouveautés. Et mettez un j'aime surtout. Et on se voit très très bientôt pour d'autres recettes. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحده اخرين ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.